کیا کر رہے ہو؟ وہ آفس ورک میں مصروف تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہمیشہ اس کے کمرے میں نوک کیے بغیر آ جایا کرتی تھی، اور یہ خاص اجازت صرف اسی کو حاصل تھی کہ جب چاہے بلا اجازت آ سکتی ہے۔ حالانکہ اس کی سگی بہن میں بھی اتنی جرت نہ تھی کہ وہ اس کے کمرے میں یوں آ جاتی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد دوبارہ لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ چلو اٹھو، باہر چلتے ہیں۔ اس کی فرمائش پر اس نے پہلے دریاب کو اور پھر گھڑی کو دیکھا اور گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، رات کے 10 بجے، کیا لینا ہے تمہیں؟ وہ معصومیت سے بولا، لینا نہیں ہے، کھانا کھانے جانا ہے۔ تو ارحم کا دل کیا کہ اسے کچا چبا جائے۔ کیوں؟ گھر میں کھانا نہیں پکا کیا؟ وہ جھنجلا کر بولا، پکا ہے مگر بابا کی پسند کا۔ اس نے اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تو؟ وہ چڑ گئے، تمہیں پتا ہے مجھے وہ پسند نہیں۔ تو وہ جھڑک کر بولا، تو میں کیا کروں؟ کچھ نہیں، بس اٹھو اور مجھے کھانا کھلانے لے چلو۔ وہ بچے کی طرح ضد کر رہی تھی، میرے پاس نہ تو فالتو وقت ہے اور نہ ہی تمہیں کھلانے کے لیے پیسے۔ وہ بدستور ٹائپنگ کرتا رہا تو چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، تو تم مجھے نہیں لے کر جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے ڈھٹائی بھرے جواب پر وہ خاموشی سے دیکھتی رہی اور پھر باہر نکلتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں ماموں کو کہہ دیتی ہوں کہ تم مجھے کھانے پر نہیں لے کر جا رہے، پھر دیکھتی ہوں تم کیسے انکار کرتے ہو۔ بلیک میل کرتے ہوئے شرم تو نہیں آتی نا تمہیں؟ وہ بڑبڑاتا رہ گیا جبکہ دریاب اپنے حربے کی کامیابی پر ہنسی۔ بالکل نہیں، مر جاؤ کہیں جا کر، وہ تیز لہجے میں بولا۔ میں نیچے انتظار کر رہی ہوں، 10 منٹ میں خود نہ آئے تو ماموں کی آواز پر ضرور آؤ گے۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکلی تو مجبوراً ارحم کو بھی پیچھے آنا پڑا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ اسے مسلسل آئس کریم کھاتے دیکھ رہی تھی۔ جب صبر نہ ہوا تو بولی، مجھے بتاؤ، تم اتنے سرد مزاج ہو تو نایاب تمہارے ساتھ کیسے گزارا کرے گی؟ کبھی کبھار تو مجھے اس پر ترس آتا ہے۔ کبھی مجھ پر بھی ترس کھا لیا کرو، میرا اتنا کام پینڈنگ رہ جاتا ہے اور تمہاری وجہ سے میں یہاں بیٹھا آئس کریم کھا رہا ہوں۔ وہ بے بسی سے بولا تو وہ بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی، تو میں نے کہا تھا مجھے لانے میں دیری کرو۔ وہ اس کے جواب پر جل کر رہ گیا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا کہ جہاں کام کی زیادتی ہوتی تو دنیا سے غافل ہو کر کام ختم کرنے لگ جاتا، اور ایسے میں دریاب کی ضد نکل آتی تو وہ کچھ نہ کر پاتا۔ انکار تو کر ہی نہیں سکتا تھا، جلتا بھنتا رہتا تھا۔ حالانکہ وہ طبیعت کا شوق اور چنچل تھا اور دونوں کی طبیعتیں ملتی تھیں، اسی لیے خوب بنتی بھی تھی۔ ویسے کل کا کیا پلان ہے؟ کوک کا گھونٹ لیتے ہوئے اس نے پوچھا تو ارحم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کس چیز کا؟ کل ویلنٹائن ڈے ہے نا، اب یہ مت کہنا کہ بھول گئے ہو۔ آخر میں وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ سچ میں یاد نہیں رہا۔ اب وہ اس کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا تو وہ بولی، مجھے پہلے ہی پتا تھا تم بھول جاؤ گے، اس لیے نایاب کی پسند کا گفٹ میں نے تمہارے کمرے کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا ہے، کل وہی دے دینا۔ کوک کا ایک اور گھونٹ لیتے ہوئے اس نے کہا تو وہ معصومیت سے پوچھنے لگا، تھینکس کرنے کی ضرورت تو نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹشو سے منہ صاف کرنے لگی۔ کیسی ہو دریاب؟ ارحم نے ویٹر کو بلانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے نایاب کی آواز آئی، بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ وہ چہک کر بولی تو نایاب اندر سے کلس کر رہ گئی۔ ٹھیک ہوں، آپ یقین نہیں کریں گی، ابھی ہم آپ ہی کی بات کر رہے تھے، بیٹھے نا؟ اس نے خوش دلی سے کہا، مگر وہ کھڑی رہی۔ کمال ہے، تم دونوں کے پاس میری کوئی بات کرنے کا وقت ہے؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولی تو ارحم سٹپٹا گیا۔ کیا مطلب؟ دریاب نے ناسمجھی سے پوچھا تو ارحم نے گھور کر کہا، کچھ نہیں، مذاق کر رہی ہے وہ۔ بیٹھے نا؟ دریاب نے دوبارہ کہا تو وہ جو پہلے ہی ارحم کی بات پر جل گئی تھی تنزن بولی، نہیں، تم دونوں انجوائے کرو، ویسے بھی مجھے کباب میں ہڈی بننے کا شوق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی تو ارحم بھی اس کے پیچھے پارکنگ میں آیا اور اس کا بازو پکڑ کر بولا، کیا بکواس کر رہی تھی اندر؟ وہ اس کے لہجے میں چھپے طنز کو سمجھ گیا تھا تو وہ طنزیہ لہجے میں بولی، بکواس لگ رہی تھی؟ میں تو صرف سچ بول رہی تھی۔ اچھا لگتا ہے کہ میں لو برڈز کی پرائیویسی میں دخل دوں؟ اس کے الفاظ پر وہ بھڑک اٹھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو ہمارے رشتے کو بھی اور میرے اور اس کے رشتے کو بھی، اس کے باوجود یہ بکواس؟ وہ بھی چلا اٹھی، ٹھیک کہا، بہت اچھے سے جان گئی ہوں، ہمارے رشتے کو بھی اور تم دونوں کے رشتے کو بھی۔ شادی بھی اسی سے کر لو، ویسے بھی اسے ہر وقت ساتھ لیے پھرتے ہو۔ میرے لیے نہ وقت ہے نہ محبت، سب کچھ تو اس کا ہے۔ اس کے بعد وہ لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر نرم لہجے میں بولا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ سمجھ تو اب آئی ہے مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھی اور گاڑی بھگا کر لے گئی اور وہ بس دیکھتا رہ گیا۔ امی جلدی کرے نا، ہم پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔
दरियाब लाउंज में टहलते हुए अम्मी को आवाज दे रही थी जब अरहम अंदर आया। उस रात के बाद वो अब मिल रहे थे। कहाँ जा रही हो? सामने सोफे पर बैठते हुए उसने पूछा तो वो सर झटक कर बोली, मार्केट तक जाना है। तो फूफो को क्यों तंग कर रही हो? मैं ले जाता हूँ। वो उठने लगा तो अंदर आती फराह बेगम जल्दी से बोली, नहीं बेटा, मुझे ही कुछ चीज़ें लेनी थी, इसलिए ऐसे साथ ले जा रही हूँ। तो चले, मैं ले जाता हूँ। वो उनके लहजे को नज़रअंदाज करते हुए बोला तो दरियाब ने बात काट दी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे, खामखा तुम्हें तकलीफ होगी। वो आज उन दोनों के लहजों को समझ नहीं पा रहा था। फिर अपना वहम समझकर जहन से ख्याल झटक दिया। नाराज़ हो? रात को जब उसने अलार्म लगाने के लिए मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर अरहम का मैसेज पढ़ा। उसने जवाब दिए बगैर ही डिलीट कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अरहम की फैमिली जब से उम्रा से वापस आई थी, वो घर नहीं आई थी, ना ही मामू से मिलने और ना ही कॉल रिसीव कर रही थी। अरहम इस रवैये से परेशान हो गया था। सुबह वो जल्दी यूनिवर्सिटी चली गई थी क्योंकि जानती थी कि वो उसके जाने से पहले घर होगा। ऐसा ही हुआ। दरियाब नाराज़ है मुझसे? फराह बेगम के हाथ से चाय का कप लेते हुए उसने पूछा तो वो देखती रह गई। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? वो ना तो बात करती है और ना ही मैसेजेस का जवाब देती है, अब तक मिली भी नहीं है। वो मेज़ को देखते हुए बोला, नहीं बेटा, पेपर्स करीब हैं इसलिए ऐसे बिहेव कर रही होगी, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं। वो उसे मुतमईन करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अरहम डाइनिंग टेबल पर बैठा खाने का इंतज़ार कर रहा था जब अकरम साहब ने बुलाया। जी बाबा, दरियाब से लड़ाई हुई है क्या तुम्हारी? जब से हम उम्रा से वापस आए हैं वो घर नहीं आ रही। अकरम साहब भी उसके ना आने से परेशान थे। लड़ाई तो नहीं हुई बाबा, मगर वो बात नहीं कर रही, अजीब सी हो गई है, ना मिलती है, ना कॉल उठाती है, ना मैसेजेस का जवाब देती है। पता नहीं क्या हो गया उसे। वो कभी शिकायत नहीं किया करता था, मगर आज कह रहा था क्योंकि जानता था कि अब अकरम साहब ही उसे समझा सकते हैं। चलो हम चलते हैं, देखते हैं बात क्या है। अकरम साहब ने कुछ सोचकर कहा, खाना खाकर चलेंगे? वो सोचते हुए बोला तो अकरम साहब ने नफ़ी में सर हिलाया, नहीं, खाना हम वहीं खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं? वो मामू की तरफ बढ़ते हुए बोली तो उन्होंने उसका माथा चूमकर साथ लगा लिया। मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो? उसके मामू को फिक्र हुई थी। कुछ नहीं, बस बीमार थी, इसीलिए कमज़ोर हो गई। ममानी से मिलते हुए उसने जवाब दिया, बीमार थी मेरी बेटी और बताया भी नहीं हमें। अंजुम बेगम ने उसे साथ लगाकर फराह बेगम से शिकवा किया तो वो नजरें चुराकर बोली, बस भाभी, आपको वहाँ क्या परेशान करती। दरियाब चाय लेकर आईं तो अंजुम ममानी ने उसे पास बिठा लिया। कैसी हो? वो उसे बच्चे की तरह प्यार से पूछ रही थीं। वो अपने रवैये पर शर्मिंदा हुई। ठीक हूँ, जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओ, फिर हमें एग्जीबिशन में जाना है। ममानी हमेशा की तरह एग्जीबिशन की शौकीन थी। इन दिनों में वो दोनों हर नई एग्जीबिशन पर मौजूद होती। अभी वो किसी नई एग्जीबिशन के बारे में बता रही थी तो वो बोली, आई एम सॉरी ममानी, मैं परसों इंटर्नशिप पर कश्मीर जा रही हूँ, आपके साथ नहीं जा सकूंगी। इस जवाब पर सबके सरों पर बम सा गिरा। तुम इंटर्नशिप यहाँ भी तो कर सकती हो, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मेरे सब काम अधूरे हैं, तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगी? ममानी की बात पर वो मुस्कुरा दी। अम्मी है ना यहाँ, वो आपकी मदद करेंगी। बड़ा एटीट्यूड दिखा रही हो। अरहम ने चोट की मगर वो खामोश रही। मैं खाना लगाती हूँ। इससे पहले कि अकरम साहब कुछ कहते वो उठ गई। जब तक बताऊंगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा तुम किस बात पर नाराज हो? वो उसके पीछे किचन में आ गया। मैं नाराज नहीं हूँ। खाना खत्म करते हुए वो बर्तन उठाने लगी तो अरहम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा, तो फिर बता क्यों नहीं रही और बात क्यों नहीं कर रही? 5 दिन हो गए हमें वापस आए हुए, तुमने घर आना तो दूर, कॉल करना भी मुनासिब न समझा। जब से हम आए हैं एक बार भी नहीं मुस्कुराई तुम। अपने घर से एक दिन दूर नहीं रह सकती थी और अब इतनी दूर इंटर्नशिप पर जा रही हो। इन चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी बदल गई हो? वो आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा था तो उसने नजरें चुरा ली। कुछ नहीं हुआ, आप वहम कर रहे हैं। वो जल्दी में उसे आप कह गई जो हमेशा नाराजगी में कहा करती थी। तुम मुझसे झूठ बोलोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। वो सामने खड़ा था। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वो चिढ़ सी गई। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों कर रही हो ऐसा। कोई मसला है तो शेयर कर सकती हो, अरहम समझाते हुए बोला। इससे पहले कि वो कुछ कहती, फराह बेगम की आवाज आई, दरिया बेटा, कितनी देर से बुला रही हूँ। आ रही हूँ अम्मी, वो कहती हुई बाहर निकल गई। मुझे लगता है कोई बात है जो इन दोनों माँ बेटी को परेशान कर रही है, मगर ये बता नहीं रही। तुम्हें कुछ बताया दरियाब ने? अकरम साहब ने वापसी पर सोचते हुए कहा।
نہیں بابا، بہت پوچھا میں نے مگر وہ بتا ہی نہیں رہی۔ مجھے خود فرح پھپھو سے پوچھنا ہوگا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ کیسی ہیں پھپھو؟ وہ صبح 7 بجے پھپھو کے گھر تھا۔ ٹھیک ہوں، تم اتنی صبح یہاں؟ خیر ہے نا؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ آج تو دریاب نے جانا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس سے ڈراپ کر دوں۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم نے کیوں تکلیف کی؟ وہ چلی جاتی۔ ان کی بات پر وہ شکوا کر بیٹھا۔ آپ بھی اسی کی زبان بول رہی ہیں۔ جلدی کرے ممی، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ سامنے ارحم کو دیکھ کر اس کی زبان کو بریک لگ گئی تھی۔ ارحم آیا ہے تمہیں ٹرمینل تک ڈراپ کرنے۔ ممی کے اشارے پر وہ جو کچھ بولنے ہی لگی تھی خاموش ہو گئی۔ تم رہ لو گی اتنے دن ہم سب سے دور؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، جواب سرد مہری سے دیا گیا تھا۔ تم اتنی بدل کیوں گئی ہو؟ انسان خود نہیں بدلتا، حالات اسے بدل دیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کا واقعہ سوچ کر وہ کلس گئی تھی۔ تم تو سمجھدار ہو گئی ہو، میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ تمہیں میری شادی پر پہلے ہی آ جانا ہوگا۔ آخر میرا ویڈنگ ڈریس بھی تم ہی ڈیزائیڈ کرو گی نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو جواباً وہ خاموش رہی۔ کب آؤ گی واپس؟ ٹرمینل پر اتارتے ہوئے اس نے بے بسی سے پوچھا۔ ایسا پہلی بار تھا جب وہ اس سے اتنے دنوں کے لیے دور جا رہی تھی۔ اس کے دل کو نہ جانے کیا ہو رہا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ پتہ نہیں کہہ کر وہ آگے بڑھی تو اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز جلدی آ جانا، میسیجز کرتی رہنا اور کالز بھی اٹینڈ کرتی رہنا۔ آئی ول ریئلی مس یو۔ دریاب پہنچ گئی خیر و عافیت سے؟ اگلے دن اکرم صاحب اپنی بہن کے پاس موجود تھے۔ جی بھائی، میں نے کال کی تھی مگر اس کا نمبر آف تھا، سو گئی ہوگی۔ فرحہ، ہم دونوں بہن بھائی ہیں۔ بہن بھائی میں اگر کسی ایک پر پریشانی بھی آ جائے تو دوسرا اسے اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا سہارا بنتا ہے۔ میں تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں کوئی پریشانی ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ کیا ہے یہ نہیں جانتا۔ جب تک تم بتاؤ گی نہیں تب تک میں تمہاری مدد کیسے کروں گا؟ وہ رقت سے بولے۔ کچھ نہیں، تمہیں میری قسم ہے تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی۔ اگر مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی تو میں سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آؤں گی بھائی صاحب، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ ہیلو دریاب؟ اماں نے اسے کوئی 5ویں مرتبہ کال کی تھی جب کہیں جا کے کال ریسیو ہوئی تھی۔ وہ صبح سے اس کے لیے پریشان ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ان کا دل ہول رہا تھا۔ آپ کون؟ دوسری طرف سے کوئی مردانہ آواز ابھری تو وہ حیران ہو گئی۔ میں دریاب کی ماں بات کر رہی ہوں۔ آپ کون؟ آنٹی، آپ کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اس وقت اسپتال میں ہے۔ فرحہ بیگم کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا۔ دریاب! ایک چیخ تھی جس نے اندر آتے ارحم کو ڈرا دیا تھا۔ پھپھو، کیا ہوا پھپھو؟ فرحہ بیگم کو تھامے اس کی نظر فون پر پڑی تو جھک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ سر، مس دریاب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ان کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ ایک بم تھا جو اس کے سر پر پھوڑا گیا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ فرح سنبھالو خود کو۔ اکرم صاحب نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ فرح پھوپھو کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دریاب کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ اسلام آباد کے اسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ ماما، وہ بچ جائے گی نا؟ ارحم اپنی ماں کے ساتھ اسپتال کے بینچ پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انجم بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ انشاءاللہ، بس دعا کرو۔ ماما، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اتنا جوان مرد ایک لڑکی کی وجہ سے اپنی ماں کے کندھے سے لگا رو رہا تھا۔ ارحم، حوصلہ رکھو، ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ میری اس سے بات ہوئی تھی، میں نے بہت برا بھلا کہا تھا اسے ہرٹ کیا تھا میں نے۔ ماما، وہ رو رہی تھی، میں نے اس کی بات بھی نہیں سنی تھی اور فون کاٹ دیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا ماما؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ سسکتے ہوئے اپنی ماں کو اپنا حال سنا رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، کچھ نہیں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کے سسکتا رہا۔ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس لمحے میں نے اس سے کہا تھا یہاں سے چلے جانے کے لیے۔ میری وجہ سے وہ یہاں سے گئی تھی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ نایاب اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے تیسری دفعہ انہیں یہ بات بتا رہی تھی۔ ہوش کرو نایاب، کچھ نہیں ہوا تمہاری وجہ سے، سمجھی تم؟ انہوں نے غصے سے جواب دیا۔ میری وجہ سے ہوا ہے سب۔ وہ مجھ سے کہتی رہی کہ وہ ارحم سے پیار نہیں کرتی۔ میں نہیں مانی۔ میں نے ایک بار بھی اس کی بات نہیں سنی۔ وہ مجھے یقین دلانے کے لیے چلی گئی ارحم سے دور، سب سے دور ہو گئی میری وجہ سے۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کہا مجھ سے؟
اس نے کہا اب تمہارے سب خدشات ختم ہو جائیں گے، تمہیں تمہارا ارحم مبارک ہو۔ میری وجہ سے وہ مر جائے گی ماما، اس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میں بزدلوں کی طرح اسے تڑپتا چھوڑ کے بھاگ گئی۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نایاب جو ہونا تھا ہو گیا، اب بس کرو۔ زہرا اسے غصے سے چپ کروانے لگی۔ وہ صحیح کہتی تھی، وہ ارحم سے محبت نہیں کرتی، ارحم اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات وہ نہیں جانتی تھی ماما۔ زہرا کو اس پہ ترس آ رہا تھا۔ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ انجم بیگم نے ڈاکٹر سے اندر جانے کا پوچھا، جس پر انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ تم دیکھا اسے؟ ارحم کو سمجھاتے ہوئے انجم بیگم نے اسے اندر جانے کا کہا تو وہ کسی بچے کی طرح ان سے لپٹ گیا۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ، میں اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے لگتا ہے اسے کچھ ہو گیا تو میری بھی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ آپ پلیز دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ دریاب کو جب ہوش آیا تو فرحہ بیگم اس کا منہ چوم رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنے آنسو رو کے لیٹی تھی۔ اکرم صاحب مسلسل پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک رہے تھے۔ مومانی اس سے مل کر شکرانے کے نوافل ادا کرنے چلی گئی تھی اور ہم اکرم صاحب کے ساتھ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اب گھر چلو، تھوڑی دیر آرام کر لو، میں ہوں یہاں، اکرم صاحب نے فرحہ بیگم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، میں اس کے پاس ہی رہوں گی۔ وہ کسی صورت بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کس طرح اس کی انجریز پر انہوں نے خود کو کنٹرول کر رکھا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ دریاب کی خاموشی انہیں مزید توڑ رہی تھی۔ وہ تو اپنے نقصان پر کبھی کچھ بولی ہی نہیں تھی۔ ضد نہ کرو، تھوڑی دیر ریسٹ کر لو پھر آ جانا، اکرم صاحب نے انہیں ڈانٹ کر خاموش کروایا۔ جاؤ اور ہم اپنی مما کو اور پھپھو کو گھر لے جاؤ۔ ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے ان دونوں کو گھر لے آیا۔ رات کو ارحم اسپتال میں رکنا چاہتا تھا مگر اس نے فرحہ بیگم کو روک لیا۔ آپ رکیں گی نا میرے پاس؟ فرحہ بیگم کا ہاتھ تھامے وہ عجیب سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، کہہ کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ جب سے اسے ہوش آیا تھا ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ارحم کی طرف تو وہ دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ مومانی نے اسے بتایا کہ ارحم اس کی وجہ سے کتنا ڈر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے سب سنتی رہی مگر ارحم سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اگلے دن وہ آفس سے سیدھا وہیں آیا تھا۔ اس نے پھپھو کو یہ کہہ کر ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ آرام کر لے، وہ وہاں موجود ہے۔ ناراض ہو؟ اس کے بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھا وہ اسے دیکھ رہا تھا جو نہ جانے کب سے چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ نہیں، انکار کر رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ابھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے سامنے تو رو سکتی ہو نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم بہت تکلیف میں ہو، اس سے زیادہ تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم کبھی چل بھی پاؤ گی یا نہیں۔ سب کے سامنے کچھ نہیں کہتی ہو، کچھ ظاہر نہیں کرتی ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ تم اندر سے کمزور پڑتی جا رہی ہو۔ وہ اسے خود سے زیادہ جانتا تھا۔ جو کچھ کہہ رہا تھا بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھتی رہی پھر بولی، ایک احسان کرو گے؟ ہمارے درمیان احسان کہاں سے آ گیا؟ وہ خفگی سے بولا، کرو گے؟ ہاں۔ اس کا ہاتھ ابھی ارحم کے ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ اس پر ذرا سا دباؤ دے کر بولا تھا، زیادہ کچھ نہیں، بس اتنا کہ یہاں مت آیا کرو۔ دریاب؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ تبھی اس کی نظر دروازے میں کھڑی نایاب پر پڑی۔ ارحم نے مڑ کر دیکھا اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ کیسی ہو؟ کچھ ہچکچاتے ہوئے وہ اندر آئی تھی۔ میرے نہ مرنے کا تم سے بھی زیادہ دکھ مجھے ہوا ہے، لیکن بے فکر رہو، تم جو چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ دریاب کی بات پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ نایاب پلیز، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اب آ گئی ہو تو آئندہ مت آنا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے دریاب نے اپنی بات مکمل کر کے آنکھیں موند لی۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی پھر باہر نکل گئی۔ خوش ہو تم؟ انجم بیگم اس کے بال سہلاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اکرم صاحب نے اس کی اور نایاب کے رشتے کی بات اس سے کی تو وہ پریشان ہو گیا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں وہ خوش نہیں تھا۔ نایاب اس کی خالہ کی بیٹی تھی، اسے پسند تھی مگر اب نہ جانے کیوں دل باغی ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچنے کا وقت لیا تھا مگر اب بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ سچ کہہ رہا تھا یا نہیں۔ خوش ہو؟ انجم نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں تو پتہ کرو۔ وہ اس کی الجھن سمجھ چکی تھی، اس کے دل کی بات بھی جانتی تھی جو وہ نہ صرف ان دونوں سے بلکہ اپنے آپ سے بھی چھپا رہا تھا۔ دریاب کے ایکسیڈنٹ نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اب وہ اس کے منہ سے یہ سب سننا چاہتی تھی۔ ارحم اس سے ملنے گھر آیا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، سامنے ارسلان بیٹھا ہوا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا۔ کیسی ہو؟ اندر آتے ہوئے اس نے دریاب سے پوچھا جو اسے دیکھ چکی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ کیسے ہو ارسلان؟
ارسلان کی گود میں دریاب کے پاؤں رکھے دیکھ کر اسے بہت برا لگا تھا۔ دریاب اپنے پاؤں پر پڑتی اس کی نظریں دیکھ چکی تھی، مگر وہ خود انہیں ہٹا نہیں سکتی تھی۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ارسلان اس کے پاؤں بیڈ پر رکھ کر اسے ٹکا دیتے ہوئے اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں بھی، وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ بیٹھیں، تم لوگ باتیں کرو، میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا پھپھو سے مل لوں۔ خالہ جان کچن میں ہیں، بیٹھو میں بلاتا ہوں۔ نہیں، میں خود مل لوں گا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ارسلان میں حیرت سے دریاب کو دیکھا۔ پتہ نہیں، اگر فری ہو تو بیچ پر چلیں؟ نایاب کافی دنوں بعد اس کے آفس آئی تھی، وہ گھر جانے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا۔ دراصل کچھ بات کرنی تھی تم سے، اکیلے میں، پلیز منع مت کرنا، ضروری ہے۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہی تھی، سو وہ اوکے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بیچ پر چل رہے تھے جب انہیں ارسلان کی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ وہ اس طرف آ گئے۔ گاڑی میں دریاب اور ارسلان بیٹھے تھے۔ کیسی ہو دریاب؟ آج بہت دنوں کے بعد ارحم کو نایاب کا موڈ بہتر لگا۔ ٹھیک ہوں، غالباً آپ لوگ موسم انجوائے کرنے آئے ہیں، ہے نا؟ ارسلان نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر آپ لوگ بھی موسم انجوائے کرنے آئے ہیں تو غلط جگہ آئے ہیں۔ یہ جگہ دریاب کو پسند نہیں ہے، شاید تمہیں پتہ نہیں ہے نا؟ اپنی بات مکمل کر کے اس نے دریاب سے اس کی تصدیق چاہی تھی۔ یہی بات تو میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں، آپ کو بھی تو یہ جگہ پسند نہیں ہے؟ جواب ارسلان نے دیا تھا۔ پسند کا کیا ہے، وہ تو بدلتی ہی رہتی ہیں، ہے نا دریاب؟ وہ نہ جانے کیا جتا رہا تھا۔ دریاب کو تو اس کی اپنے اوپر مسلسل بڑھتی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ ہمیں چلنا چاہیے ارسلان، ممی ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اور ارحم کو زندگی میں پہلی بار ارسلان سے چڑ ہو رہی تھی۔ اوکے، سی یو گائز۔ ارسلان ان سے ملتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آج دریاب کی برتھ ڈے تھی تو وہ سب اس سے ملنے چلے آئے۔ وہ سب لان میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ارسلان دریاب کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ ارحم اور نایاب پیچھے کھڑے ممانی سے باتیں کر رہے تھے۔ تمہاری ڈائری میں جو سٹوری لکھی ہے وہ سچ ہے؟ دریاب کی بات پر ارسلان اچھل پڑا تھا۔ تم نے میری ڈائری پڑھی ہے؟ تم میرے کمرے میں بھول گئے تھے۔ وہ جانچتی نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سچ ہے وہ؟ ہاں۔ خالہ کو بتایا تم نے؟ وہ اب چائے کی چسکی لے رہی تھی۔ نہیں۔ کیوں؟ بس ویسے ہی۔ وہ لڑکی کون ہے؟ دیکھو گی؟ ہاں۔ ارسلان نے اس کے سامنے موجود عروا کی طرف اشارہ کر دیا اور ہم ان سے چند فاصلے پر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ چائے اٹھانے کے بہانے سے وہ ٹیبل کے قریب آ گیا۔ نزدیک آیا تو وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ کیا ارسلان بھی دریاب کو پسند کرتا ہے؟ وہ یہ سوچ کر رہ گیا۔ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ ارسلان کے ساتھ بیٹھی کسی کے بارے میں ڈسکشن کر رہی تھی جب ارحم اندر آیا۔ وہ کافی دنوں بعد آیا تھا۔ یہاں ہی کر لو، یہ تھوڑی پرسنل ہے۔ وہ ارسلان کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بعد میں آتا ہوں۔ ارسلان کے جاتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، دروازہ کیوں بند کیا؟ کھولو اسے۔ دریاب کی بات پر پہلے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سنا نہیں تم نے؟ خاموش رہو اور میری بات کا جواب دو۔ تمہارے اور ارسلان کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ وہ سختی سے بولا تو وہ آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھتی رہی۔ دیکھو، میں صرف تمہاری خوشی چاہتا ہوں، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو مجھے بتا سکتی ہو، میں خود پھپھو سے بات کروں گا۔ وہ اب اسے سمجھا رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا اگر مجھے کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ تم ہو، مگر میں غلط تھی۔ لیکن میں تمہیں ایک بات اچھے سے بتا دوں، تمہیں میں تم سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ تم یہاں صرف یہ جاننے آئے ہو کہ ہمارے درمیان کچھ ہے بھی یا نہیں، ہے نا؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ ارحم آپ کو آنٹی بلوا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ارسلان اندر آتے ہوئے بولا تو وہ باہر نکل گیا۔ ایک ایگزیبیشن ہے یہاں پاس میں، چلو گی؟ جب سے ارحم گیا تھا وہ چپ تھی۔ ارسلان وجہ تو نہیں جانتا تھا، مگر وہ اسے چیئر اپ کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، میرا دل نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہیں تو بہت پسند تھی نا ایگزیبیشنز؟ وہ حیران ہوا۔ ارحم کی وجہ سے نہیں جا رہی ہو؟ وہ اب سیدھی بات کرنا چاہتا تھا۔ پتہ ہے تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیوں کر رہی ہو اس کے ساتھ ایسا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ نایاب کو پسند نہیں ہے میرا اس کے ساتھ رہنا، وہ سر جھکا کر بولی۔ وہ تمہارا کزن ہے، بیسٹ فرینڈ ہے تمہارا، اس سے اسے کیا پرابلم ہے؟ ارسلان حیران ہوا۔ یہ ہم جانتے ہیں، وہ نہیں۔ اس کے لہجے میں کیا تھا وہ خود بھی سمجھ نہ پائی۔ تو سمجھاؤں اسے؟ وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا تو اس نے بات کاٹ دی۔ بہت سمجھایا ہے مگر اسے سمجھ نہیں آتی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر کوئی میرے کردار پر انگلی اٹھائے یہ برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ وہ اور اس کی ممی بولتے ہوئے سوچتی نہیں ہیں۔ وہ اب رو دی تھی۔ اچھا چھوڑو، تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہم لنچ پر چلتے ہیں، اور تم انکار نہیں کرو گی؟
इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं तुम पर, इतना तो हक बनता है मेरा कि तुम मेरी बात मानो। वो मसनूई खफगी से बोला तो वो रोते रोते खामोश हो गई। चली जाओ ना दरियाब। फरहा बेगम जो न जाने कब से दरवाजे में खड़ी बेबसी से देख रही थी, अंदर आ गई। अच्छा मैं जाऊंगी। ओके गुड गर्ल। अरसलान ने उसके सर पर हाथ फेरा तो वो मुस्कुरा दी। थैंक यू। फरहा बेगम ने आगे बढ़कर अरसलान को अपने साथ लगा लिया। इसका इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। खाला जान बहन है मेरी, इसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। वो उन्हें अपने साथ लगाते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दी। दोनों खाना खा ही रहे थे कि किसी ने अरसलान को पुकारा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अकरम साहब सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? अकरम साहब उनके साथ बैठते हुए बोले। ठीक हूँ अंकल, आप सुनाएं। मैं तो बहुत नाराज़ हूँ तुमसे। इतने दिन हो गए तुम यहाँ आए हुए और तुम एक दफ़ा भी घर नहीं आए। अब वो नाराज़ हो रहे थे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अंकल, बस कुछ मसरूफ़ था अपने काम में और अपने पेशेंट के साथ भी। वो दरियाब की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला तो वो भी हंस दी। चलो अब यहाँ तक आ ही गए हो तो घर चलते हैं, वहीं चाय पियेंगे, अकरम साहब ने उठते हुए कहा। नॉट अ बैड आइडिया अंकल, इसी बहाने आंटी से भी मुलाकात हो जाएगी, है ना दरियाब? अरसलान ने कहा और आखिर में दरियाब से तस्दीक चाही तो अकरम साहब बोल पड़े। उससे मत पूछो, इसे पूछोगे तो इनकार ही करेगी। उनके लहजे में नाराजगी वाज़ेह थी, वो तड़प उठी। ऐसी तो कोई बात नहीं है मामू, तो फिर चलो, अरसलान ने कहा तो वो सहारा लेकर उठ गई। वो घर पहुंचे तो अरहम लाउन में ही बैठा था। अरसलान उसके सामने दरियाब को सहारा देकर गाड़ी से उतार रहा था। अंजुम ने उसके तासुरात को बगौर देखा था। कैसी है मेरी बच्ची? उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो उनके सहारे अंदर आते हुए पूछ रही थी। बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। उसे लाउंज में बिठाते हुए उन्होंने उसका माथा चूमा। अरहम बस खामोशी से उसे देखता रहा। वो उसकी नज़रों की तपिश से उलझ रही थी, मगर खामोश रहने में ही भलाई थी, सो वो उसे इग्नोर करके अकरम साहब से बातों में मशगूल रही। रात के 9 बजे के करीब अरसलान ने उसे बुलाया। जी? वो घड़ी देखते हुए उठने लगी तो अंजुम बेगम ने उसका हाथ पकड़ लिया। जी क्या जी, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैंने तुम्हारी मम्मी को भी कह दिया है और इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। वो इतनी मोहब्बत से बोली तो वो परेशान होकर अरसलान को देखने लगी। तुम नहीं जा रही हो बस, अंजुम बेगम ने 2 टोक फैसला सुनाया। रुक जाओ ना, इतने प्यार से कह रही हैं, अरसलान ने उसे परेशान देकर कहा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, अरहम ने बात काट दी। रुक जाओ। वो उसे आंखों के इशारे से समझाता हुआ सबसे मिलकर चला गया। उसके जाने के बाद अरहम ने आहिस्तगी से सरगोशी की। तुम मम्मी बाबा की बात नहीं मानती हो, लेकिन उसकी फौरन मान लेती हो। ऐसा कुछ नहीं है, उसने ताज्जुब से कहा तो वो हंसता हुआ दोबारा सरगोशी करने लगा। नजर तो कुछ और ही आ रहा है। इस बार वो उसे देख कर रह गई। वो कमरे में आया तो उसकी आंखें सुर्ख थीं। वो चाय साइड टेबल पर रखकर उसके पास बैठ गया। क्या हुआ है? उसकी आंखों की सुर्खी उसे परेशान कर रही थी। वो कब उसे रोता देख सकता था? कुछ नहीं, उसने नजरें चुरा लीं। वो रो रही थी। तुम क्यों रो रही हो? उसने दरियाब की ठोड़ी ऊपर की तो उसने नजरें चुरा लीं। नहीं, बस सर में दर्द था। हम अब भी अच्छे दोस्त हैं ना? वो उसके हाथ पकड़े न जाने उससे सवाल कर रहा था या खुद से। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो उसके टूटे हुए लहजे पर परेशान हो गई। नहीं है, वो फिर उसी लहजे में बोला। तो तुम मुझसे बातें छुपाती क्यों हो? मुझसे नजरें क्यों नहीं मिलाती? बात करना तो दूर, तुम तो मुझे इग्नोर करती हो। जो जगह, जो मकाम तुम्हारी जिंदगी में मेरा है, वो तुम किसी और को दे रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो? वो रूहान सा हो गया था। मैं कुछ नहीं कर रही, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अरहम की हालत पर उसे तरस आया। उसने कब अपने इतने अच्छे दोस्त को दुख देने का सोचा था, मगर कुछ याद आते ही उसका लहजा फिर से सख्त हो गया। अरहम ने उसकी सख्ती पर उसे गौर से देखा, फिर वो चीख पड़ा। कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। वो चीखा तो दरियाब सहम गई। आंसू उसके गाल पर लुढ़क आए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता था। प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़। उसे रोता देखकर उसके हाथ पांव फूल गए थे। वो पहली बार उसके सामने इतनी बुरी तरह रो रही थी। वो रोती रही और वो उसके सामने खामोश बैठा उसे देखता रहा। वो जानता था कि इतने आंसू उसकी डांट की वजह से नहीं है, कुछ है जो वो अपने अंदर छुपाए फिर रही है। चाय ठंडी हो गई है, गरम करके लाता हूँ। जब वो चुप हुई तो वो चाय के कप उठाकर बाहर निकल गया। वो चाय लाया, तब तक वो वैसे ही बैठी थी।
تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے، ابھی نہیں بتا سکتی تو کوئی بات نہیں، جب بھی تمہیں مناسب لگے تو بتا دینا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں ہر حال میں، اور یہ بات مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ وہاں رکا نہیں اور باہر نکل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ ریکور ہو رہی تھی۔ اس کی اس ریکوری کا سارا کریڈٹ ارسلان کو جاتا تھا، جس کی دن رات کی کوششیں کام کر گئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے کے قابل ہو گئی تھی۔ ارسلان، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ فرح بیگم نے خوش ہوتے ہوئے ارسلان کو گلے لگا لیا۔ کیوں شرمندہ کر رہی ہیں خالہ جان، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا، جو خوشی سے رو رہی تھی۔ تم نے ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا ہے، وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ یہ تو میرا فرض تھا نا، میری پڑھائی میری بہن کے کام آ گئی، اس سے اچھا کام اور کیا ہوگا؟ وہ مسکراتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولا، خدا تمہیں خوش رکھے، تمہاری عمر دراز کرے، تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ ارسلان نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ کتنی دعائیں دیں گی ممی، کوئی مفت میں ہیلپ نہیں کی، عروا کی قیمت مانگ رہے ہیں۔ وہ اسے چیڑتے ہوئے بولی تو وہ بولا، وہ بہت قیمتی ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے خالہ جان؟ وہ خوشی سے بولا تو وہ دونوں ہنس پڑی۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا بھلا؟ فرح بیگم نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اور تمہیں ارسلان؟ اب وہ اسے چیڑ رہی تھی۔ میں تو پہلے دن سے ہی راضی ہوں، وہ مسکرا کے بولا تو وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ او مائی گاڈ، تمہیں پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں۔ فرح بیگم اتنے دنوں بعد اسے خوش دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی خوشیاں مانگنے لگی۔ عروا، مجھے شاپنگ پر جانا ہے، مجھے لے کر جا سکتی ہو؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر فون پر اس سے بات کر رہی تھی۔ جی آپی ضرور، کب جانا ہے؟ وہ جانتی تھی کہ عروا کبھی اسے انکار نہیں کرے گی۔ اس کی ارحم جتنی اس سے فرینکنس تو نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اچھی کزن تھی۔ سو توقع کے مطابق ہاں پا کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ ابھی آدھے گھنٹے میں؟ آدھے گھنٹے میں؟ وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ کیوں، کوئی پرابلم ہے کیا؟ وہ مسئلہ جانتی تھی پھر بھی مصنوعی حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو میں کیسے آؤں گی وہاں؟ اس کی بات پر اس نے بڑی مشکل سے ہنسی روکی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت گھر پر نہ ارحم ہوگا نہ بابا۔ کوئی بات نہیں، ہم تمہیں پک کر لیں گے، اس نے مسکرا کر کہا۔ پھوپھو بھی جائیں گی ساتھ؟ نہیں، وہ ارسلان ڈراپ کر دے گا ہمیں، سادگی سے کہتے ہوئے اس نے فون رکھ دیا۔ وہ 15 منٹ میں اس کے پاس تھے۔ 2-3 دکانوں میں پھرنے کے بعد دریاب نے چلنے سے انکار کر دیا۔ میں اب مزید نہیں چل سکتی، تم دونوں میرے لیے شاپنگ کر لو پلیز، مجھے یہیں ساتھ ریسٹورنٹ میں چھوڑ دو۔ وہ پلان کے مطابق عمل کر رہی تھی۔ ارسلان نے اس کی ایکٹنگ دیکھتے ہوئے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ ہم بعد میں کر لیں گے شاپنگ، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو گھر چلتے ہیں۔ عروہ تو اس کی ایکٹنگ دیکھ کر سچ سمجھ بیٹھی تھی، سو وہ پریشان ہوگی۔ نہیں، ایکچولی مجھے کل پہننا ہے وہ سوٹ، پلیز۔ اس کے سمجھانے پر وہ اوکے ہی کہہ پائی۔ وہ دونوں اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اسے وہاں بیٹھے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہاں سے ارحم اپنے کچھ کالیگز کے ساتھ گزرا۔ اسے دیکھ کر وہ وہیں آ گیا۔ یہاں اکیلے کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی کاروائی پر اتنی خوش تھی کہ ارحم کو وہاں دیکھ کر اسے برا نہیں لگا۔ وہ بس چاہتی تھی کہ ارسلان جلدی سے عروہ سے بات کر کے اس کی رضامندی لے لے۔ کچھ نہیں، کچھ شاپنگ کرنے آئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر وہ حیران ہوا، مگر اس حالت میں اکیلا دیکھ کر پریشان بھی۔ اکیلی اس حالت میں؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سمجھداری سے بولا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ بے نیازی سے کندھے اچکا کر بولی تو وہ جھنجلا گیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوئی ہو تم۔ کس نے کہا اس طرح نکلو گھر سے؟ مجھ سے نہیں کہہ سکتی تھی تو کسی اور سے کہہ دیتی۔ حد ہو گئی ہے لاپرواہی کی۔ وہ اب اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اکیلی نہیں آئی ہوں، عروہ اور ارسلان کے ساتھ آئی ہوں، وہ میرے لیے چیزیں لینے گئے ہیں۔ اس کی ڈانٹ پر وہ بدمزہ سی ہو گئی تھی۔ تمہیں یہاں چھوڑ کر؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے ہی کہا تھا، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ تم ہو ہی بے وقوف، ان کی عقل پر بھی پردہ پڑ گیا ہے۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا، مگر وہ نہیں اٹھی۔ نہیں، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ بچے کی طرح منہ پھلائے بیٹھی تھی تو وہ غصے سے بولا، ایک تھپڑ لگا دوں گا، سیدھی طرح چلو اب۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے اسے گھور رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اسے مارنا تو دور اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی ہنسی چھپ نہ سکی تو وہ غصے سے بولا، آئی ایم سیریس۔ وہ ہنسی دبا کر سنجیدہ ہو گئی اور بولی، تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہو، بات کرنی ہے۔ ارحم کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر سکتی کیا؟ وہ چڑ کر بولی تو وہ ہنس دیا، کر تو سکتی ہو مگر آج کل کرنا پسند نہیں کرتی۔ وہ طنز کر رہا تھا تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔ ارحم نے سنجیدگی سے کہا، میں مذاق کر رہا تھا، اب بتاؤ کیا کہنا ہے؟ کافی دیر بعد وہ بول پڑی، تمہیں ارسلان کیسا لگتا ہے؟ ارحم نے دل پر پتھر رکھ کے کہا، بہت اچھا لگتا ہے۔ ہاں وہ نائس ہے، کیوٹ ہے۔ وہ بھی اپنی خوشی میں ارسلان کی تعریفیں کیے جا رہی تھی اور بے خبر تھی کہ اس کا ہر لفظ ارحم کو تکلیف دے رہا ہے۔ ارحم سنجیدگی سے بولا، تمہیں اس میں کیا پسند ہے؟
बहुत सारी बातें। अरहम ने पलट कर पूछा, मुझ में क्या नापसंद है? वो हैरान हो गई और बोली, हम अरसलान की बात कर रहे हैं। और मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? वो झुंझला गई और बोली, तुम पागल हो गए हो? अरहम ने गुस्से से कहा, हाँ, पागल ही हो गया हूँ तुम्हारे लिए। देखो, दिन भर कितने लोगों से मिलता हूँ, मगर दिल का हाल सिर्फ तुम जान लेती हो। मैं वाकई पागल हो गया हूँ। वो उसका हाथ थाम कर बोल रहा था और उसकी आंखों में छलकती मोहब्बत साफ नजर आ रही थी। दरिया बोली, जानते भी हो क्या कह रहे हो? उसने कहा, हाँ, अब जानने लगा हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, अरसलान से नफरत हो गई है। तुम्हारे लिए अरसलान की मोहब्बत से जलने लगा हूँ। उसके अल्फाज पर वो सकते में उसे देखती रही। तो वो बोला, शादी करोगी मुझसे? उसके ये अल्फाज सुनकर वो घबरा के खड़ी हो गई। उसने कहा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। और आगे बढ़ा तो वो खौफजदा होकर पीछे हटी और अरसलान की तरफ दौड़ी और एक डरे हुए बच्चे की तरह उसका हाथ थाम लिया। अरसलान घबरा गया कि क्या हुआ। अरहम भी परेशान हो गया। अरसलान ने उसे तसल्ली दी कि कुछ नहीं हुआ, काम डाउन। पानी पिलाया और बाहर ले गया। अरहम कुर्सी पर गिर सा गया। रात गए तक वो उसी के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह नाश्ते पर अरसलान ने पूछा, क्या हुआ था? तो वो बोली, कुछ नहीं, और मामूली अंदाज में बैठी रही। अरसलान ने संजीदगी से कहा, कब तक खुद को और हमें अजियत दोगी? अल्लाह ने तुम्हें तीसरी बार जिंदगी दी है, शुक्र करो और माजी को भूल जाओ। वो खामोश रही और कमरे में चली गई। अरसलान भी पीछे आया तो उसने कहा, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। अरसलान बाहर निकल गया। अरसलान और उर्वा ने एक दूसरे के लिए रजामंदी जाहिर की थी। जब अरसलान और उर्वा की बात पक्की हुई तो अरहम को याद आया कि वो उस दिन इसीलिए उससे अरसलान के बारे में राय ले रही थी। तारीख तय होने पर सब खुशियों में मसरूफ थे। एक दिन अंजुम बेगम ने दरियाब से पूछा, तुम किसकी तरफ हो? तो वो बोली, मैं तो लड़के वाली हूँ, एक ही तो नंद हूँ, अपने सारे शौक पूरे करूँगी। और तो और अरहम की शादी भी करा देनी चाहिए उर्वा की शादी के बाद। वो हंसते हुए कह रही थी और बेखबर थी कि अरहम अंदर आ चुका है। ये सुनकर वो जल उठा और बोला, मेरी शादी का जिक्र कहाँ से आ गया? अकरम साहब को भी उसका लहजा बुरा लगा और बोले, सिर्फ बात कर रही थी। अरहम गुस्से से बोला, मेरी बात मत किया करो। जैसे मेरे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही मेरी बात भी ना किया करो। हमारे घर में क्या हो रहा है या क्या होगा ये हम डिसाइड कर लेंगे, तुम दूर ही रहो इन सब से। वो भी गुस्से से बोल रहा था तो उसने अपनी आंखों की नमी छुपाने के लिए नजरें झुका लीं। अंजुम बेगम ने टोका कि दिमाग खराब हो गया है क्या, ऐसे बात करते हैं? तो वो चिढ़ गया और बोला, आपको नहीं दिख रहा ये किस तरह बिहेव कर रही है? ऐसा लगता है जैसे जानती तक न हो मुझे। बड़बड़ाता हुआ वो कमरे से निकल गया। फरहा बेगम उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर परेशान हो गई और पूछा, क्या हुआ है? तो उसने सर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं। फरहा बेगम ने उसका चेहरा हाथों में लेकर पूछा, रो क्यों रही हो? तो उसने कहा, आंख में कुछ चला गया था। फिर बोली, चलो काफी देर हो गई, मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ, और उन्हें टालते हुए कमरे में चली गई। फरहा बेगम ने फिर पूछा, क्या अरहम ने कुछ कहा है? मगर वो आंखें बंद करके बोली, सो जाए मम्मी। तो वो खामोश हो गई। वो मंगनी की तैयारियों में मसरूफ थी और मम्मी के साथ कपड़े लेने मार्केट आई थी जब अरहम वहां गया। उसने कहा, ये वाला ड्रेस ज्यादा अच्छा लगेगा तुम पर। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था, सो उसे मनाने के लिए आया था, मगर वो उसे इग्नोर करते हुए बोली, कोई दूसरा दिखाएं? तो वो जिद कर बैठा और कहा, यही लो, मुझे बहुत पसंद है। वो गुस्से में बोली, मुझे ये नहीं पसंद, और मम्मी को दूसरा दिखा दिया। दुकान से निकलते हुए वो सरगोशी में बोला, गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो, और हंसकर कहा, मैं अभी तुम्हारी मान रहा हूँ, शादी के बाद तुम मेरी मर्जी से चलोगी। वो बेबसी से उसे देखती रह गई। मेहंदी पर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और अरहम की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। वो उसे मुसलसल इग्नोर कर रही थी तो वो बहाने से उसे स्टेज से उतारकर अंदर ले गया और झूठ बोला कि मम्मी बुला रही हैं। फिर गुस्से से कहा, अब तुम स्टेज पर नहीं जाओगी। वो गुस्से से बोली, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैंने कहा ना नहीं जाओगी। वो भपर गई और बोली, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बाहर जाने लगी तो उसने हाथ पकड़कर कहा, हाँ हो गया है, अब तुम स्टेज पर नहीं जाओगी। वो चिढ़ गई, आखिर मसला क्या है? लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम पर कमेंट्स कर रहे हैं, और औरतें अपने बेटों के लिए रिश्ते सोच रही हैं, और ये मुझे पसंद नहीं। वो हैरान होकर बोली, यू आर सिक अरहम, ये भी कोई वजह है? किसी डॉक्टर से इलाज करवाओ। मेरा इलाज सिर्फ तुम कर सकती हो।
اب دوبارہ مت شروع ہو جانا۔ وہ غصے میں کہہ رہی تھی تو وہ بولا، تم نہیں جاؤ گی وہاں، اور اسے کمرے میں دھکیل کر لاک کر دیا۔ وہ دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک گئی اور غصے سے بولی، ارحم کھولو، کیوں بچوں کی طرح ضد کر رہے ہو؟ تو وہ بولا، پہلے پرومس کرو کہ نہیں جاؤ گی وہاں، بلکہ خاموشی سے میرے ساتھ کھڑی رہو گی۔ وہ جھنجھلا کر بولی، ارحم کیا بچپنا ہے، دروازہ کھولو۔ تو اس نے کہا، پہلے پرومس کرو۔ تو وہ بولی، اچھا کر رہی ہوں پرومس، اب کھولو تو۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور ہنستے ہوئے کہا، آئی ہیٹ یو بٹ آئی لو یو۔ وہ چڑ گئی اور کمرے سے نکل گئی۔ عروہ کی شادی کے بعد اس نے دوبارہ سے ماموں کے گھر جانا کم کر دیا تھا۔ کچھ ارحم کے بڑھتے قدموں کا اثر تھا اور زیادہ اس وجود کا جس نے بازار میں ارحم کو اس کے قریب سرگوشی کرتے دیکھا تھا۔ وہ مزید نقصان نہیں چاہتی تھی۔ ارحم اس کی سرد مہری پر بہت پریشان تھا اور انجم بیگم کو اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر ترساتا تھا، سو انہوں نے ارسلان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن ارسلان اس کے دفتر میں تھا۔ ارسلان نے اندر آتے کہا، کیسا ہے تو؟ ارحم حیران رہ گیا۔ ارسلان نے سیدھی بات کی اور کہا، دریاب کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ارحم اس کے لہجے پر پریشان ہو گیا۔ ارسلان نے سنجیدگی سے کہا، تم پسند کرتے ہو اسے؟ ارحم نے چونک کر کہا، کس نے کہا؟ تو ارسلان بولا، میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم سے اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی اور تم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو؟ ارحم بات ٹالتے ہوئے بولا، ایسا آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے وہ میرے لیے اتنی ہی اہم رہی ہے۔ تو ارسلان نے کہا، جسے تم تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، آج تمہاری وجہ سے وہ اتنی تکلیف میں کیوں ہے؟ تمہاری ذات کی وجہ سے اس نے بہت سفر کیا ہے۔ ارسلان کے الفاظ اسے سوئیوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ کس کی وجہ سے؟ وہ حیرانی سے بڑبڑایا تھا۔ جی آپ جانتے نہیں ہیں مگر ایسا ہی۔ آپ کو یاد ہے اس نے آپ کو نظر انداز کرنا کب سے شروع کیا؟ پچھلے 6 ماہ سے وہ ایسا ہی کر رہی ہے۔ ارحم کو لگا کہ وہ دریاب کے رویے کی وجہ جانتا ہے، سو اب وہ اس سے کھل کر بات کر رہا تھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، میں نے بہت پوچھا مگر اس نے بتایا ہی نہیں۔ بار بار میں سوال کرتا رہا مگر وہ خاموش رہی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ سب کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے۔ وہ وجہ نایاب ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا تو ارحم کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ کیا مطلب؟ جب سے آپ کی اور اس کے رشتے کی بات ہوئی تھی، اسے دریاب کا آپ سے ملنا پسند نہیں تھا، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو؟ وہ جتانے والے انداز میں بولا۔ ہاں۔ ویلنٹائن سے 1 دن پہلے ہونے والی ملاقات کے 3 دن بعد خالہ جان اور وہ شاپنگ پر گئے تھے۔ انہیں وہاں پارکنگ ایریا سے گن پوائنٹ پر کہیں لے جایا گیا تھا۔ اسے وہاں جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 10 دن وہ دونوں وہیں رہے۔ اغوا کرنے والے نے خالہ جان کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا مگر ان کے سامنے اس پر ظلم کرتے رہے۔ ایک دن اسی مار پیٹ کی وجہ سے اس کی حالت ابتر ہو گئی تو وہ لوگ انہیں کسی ویران جگہ پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ جانتے ہو وہ کڈنیپنگ کس نے کروائی تھی؟ نایاب کی مما نے۔ ارسلان اس پر انکشافات کے بم پھوڑ رہا تھا۔ وہ دم بخود بیٹھا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یہی نہیں انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چلا تو وہ خالہ جان کو جان سے مار دیں گے۔ مجھے تب یہ نہیں پتا تھا، اسی لیے وہ انٹرنشپ کے لیے کشمیر چلی گئی۔ انہیں تب بھی سکون نہیں ملا۔ اس کا ایکسیڈنٹ بھی نایاب کی مما نے کروایا تھا۔ نایاب وہیں پر تھی مگر وہ اسے تڑپتا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ نایاب کی مما کو تب بھی سکون نہیں ملا۔ اس کے صحت یاب ہوتے ہی وہ زبردستی اس کا نکاح کسی سے کروانا چاہتی تھی۔ دریاب کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش پر انہوں نے فائرنگ کر کے اسے ختم کرنے کی کوشش کی مگر وہ کسی طرح بچ گئی۔ اتنے انکشافات پر ارحم کچھ دیر تو بول ہی نہ سکا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ وہ اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ تم اس سے محبت کرتے ہو، اسے مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو، مگر تم اتنا نہیں سمجھ پائے کہ وہ بے وقوف تم سے دور کیوں جا رہی ہے۔ اپنی اور اپنی ماں کی زندگی اور عزت کی خاطر اس نے اپنے سب سے اچھے دوست کو چھوڑ دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسے تمہارے ساتھ مس بیہیو کر کے دکھ نہیں ہوتا؟ اپنا سب سے اچھا دوست کھونے کا اسے غم نہیں ہے؟ تمہیں غم ہے کہ وہ تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تو تم کیا کرتے ہو؟ اسے تانے دیتے ہو، اس پر چلاتے ہو۔ تمہیں دکھ ہوتا ہے تو کیا اسے نہیں ہوتا؟ سب کچھ
बर्दाश्त करती रही है। वो किसी से कुछ नहीं कहा, ये सोच कर कि वो तुम्हारी पसंद है। उसकी बाद जब तुमने उसे प्रपोज किया तो वो बहुत डर गई थी। नायाब की मम्मा ने उसे इतना डरा दिया था कि उसने तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। अभी पिछले दिनों उन्होंने तुम्हें दरियाब के साथ बाजार में देखा था। वो बार बार उसे थ्रेट कर रही थी। मुझे ये सब बातें अब जाके पता चली हैं। उनका तो मैंने बंदोबस्त कर दिया है, मगर मेरी बहन बहुत डर गई है। इसी डर की वजह से वो तुमसे दूर होती जा रही है। तुम उससे वाकई में मोहब्बत करते हो तो उसे तहफ़्फ़ुज़ दो। उसे तुम्हारी मोहब्बत से ज़्यादा तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। अगर तुम वाकई में संजीदा हो तो उसके लिए रिश्ता भेजकर उसे अपने नाम का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दो। अरसलान ये कहकर रुका नहीं, जल्दी से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद उसने अपने हाथों में सर गिरा लिया। दरियाब, तुम्हारे मामू की कॉल आई है, हमें घर बुलवाया है। थोड़ी देर में ड्राइवर आ जाएगा, फरहा बेगम ने अंदर कमरे में आते हुए कहा। आप चले जाए ना, वो जो नीम दराज से उठकर बैठते हुए बोली। मैं अकेले कैसे जाऊं? उन्होंने बार बार तुम्हें लाने का कहा है। तबीयत भी ठीक नहीं है उनकी, फरहा बेगम उसे समझाते हुए बोली। आप जानती हैं सब कुछ मम्मा, वो नजरें चुराते हुए बोली। दरिया, तुम किसी और को क्यों देख रही हो? अपने मामू के लिए चल पड़ो, उन्होंने बड़ी आस से कहा तो वो ना कर सकी। ओके, बट हम वापस जल्दी आ जाएंगे। दैट्स लाइक माई गुड गर्ल, वो उसका माथा चूमते हुए बोली। कैसे है मामू? मामू को बेड पर आंखें मूंदे देखकर वो उनके पास आई थी। तुम आ गई हो? अब बिल्कुल ठीक हूँ, वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोले। बस अब जल्दी से ठीक हो जाइए मामू, वो उनके गले लगते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दिए। अंजम बेगम उन्हें सूप देने लगी तो उन्होंने दरियाब से कहा, एक फेवर दोगी? ज़रूर मामू, हुक्म करें। यखनी बना दोगी? अभी लाई। वो मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। क्या बन रहा है? वो यखनी बनाकर खड़ी थी कि अरहम वहाँ आ गया। ज़रूर बाबा ने फरमाइश की होगी, कभी इतने प्यार से कुछ मेरे लिए भी बना दो। वो शेल्फ पर बैठते हुए बोला तो वो खामोश रही। आज चुप कर, रोज़ा तो नहीं रखा तुमने? जवाब अब भी नहीं आया था। ये मैं ले रहा हूँ, तुम बाबा को दूसरा दे दो। वो बाबा के लिए निकाली यखनी का प्याला उठाते हुए बोला। नाराज़ हो? उसकी मुसलसल खामोशी पर वो उकता गया था। कैसे मानोगी? जो कहो मानोगे। उसके सवाल पर वो हंस दिया। पहले तो जैसे मानता नहीं हूँ। अच्छा चलो, हुक्म तो करो। ये सब बंद कर दो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे तुमसे बात करते हुए भी सोचना पड़ता है। वो बेबसी से उसे बोल रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। तुम्हारे बगैर जीने का मैं कभी तस्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है तुमसे दूर होऊंगा तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। तुम्हारा मुझसे दूर रहना, मुझे इग्नोर करना, मुझसे लाताल्लुक होना मुझे हर्ट करता है, वो बेबसी से कह रहा था। देखो अरहम, इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, अरहम ने बात काट दी। तुम देखो मुझे, तुम्हारे इस रवैये की वजह से कितना परेशान रहता हूँ मैं। समझ नहीं आती कि ऐसा क्या करूं कि सब पहले की तरह हो जाए। उसका हाथ थामे वो उसके सामने बेबस खड़ा था। मैंने तुम्हारी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है अरहम, अब मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं है कहने की भी और सहने की भी, इसलिए मैं हाथ जोड़ रही हूँ, तो मुझे बख्श दो। वो उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अरहम ने उसके जुड़े हुए हाथों को थाम लिया। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों की वजह से जान दे दूं अपनी? देखो, मेरी माँ का मैं आखिरी सहारा हूँ। तुम्हारी वजह से मैं उन्हें मज़ीद तकलीफ नहीं दे सकती, इसलिए हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। वो बेबसी से कहती किचन से निकल गई। अकरम साहब ने अरहम की फरमाइश पर फरा बेगम से उसके रिश्ते की बात की थी और फरा बेगम ने कुछ वक्त मांगा था। सुनो, वो अकरम साहब को यखनी पिलाकर बर्तन किचन में रखने आई तो वो पीछे आया। क्या है? वो तड़क कर बोली। बाबा ने फुप्पो से बात की है, वो राजदारी से उसे बता रहा था। बात करने के लिए ही बुलवाया था, वो जताते हुए बोली। पूछोगी नहीं कि क्या बात की है? वो अपनी हंसी दबाए आहिस्तगी से बोला। मुझे तुम्हारी तरह ठो लेने की आदत नहीं है। उन्होंने हमारे रिश्ते की बात की है। ये नहीं हो सकता, वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। तुम इनकार नहीं करोगी, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वो जताते हुए बोल रहा था। कितनी दफ़ा कहोगे कि मोहब्बत करते हो? मैं तो मोहब्बत नहीं करती ना। वो चीखी तो अरहम ने उसे बाजुओं से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर लिया। अब कहो कि मोहब्बत नहीं करती हो। उसकी आंखों में आंखें डाले वो चिल्लाया था। उसके लहजे की सख्ती ने उसे डरा दिया और अरहम को उसके जिस्म में लर्जिश महसूस हुई। वो उसके बाजुओं में ही ढह गई।
दरियाब क्या हुआ तुम्हें? वो उस पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। फरा बेगम ने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। अरसलान के कहने पर उन्होंने हाँ कर दी थी और अरसलान के समझाने पर वो भी इस रिश्ते के लिए मान गई थी। नायाब पहले ही अपनी माँ की हरकतों के खिलाफ थी। दरियाब के एक्सीडेंट के बाद वो हमेशा के लिए अमेरिका चली गई थी और उसकी माँ को अरसलान की वजह से जेल की हवा खानी पड़ी थी। 2 माह के अंदर अंदर उनकी शादी हो गई थी। वो दुल्हन बनकर अरहम के कमरे में बैठी थी। क्या बात है, आज ज़बान चल नहीं रही तुम्हारी? वो उसके पास बैठते हुए बोला तो वो सिमट गई। बहुत प्यारी लग रही हो। उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाकर वो उसे भरपूर नज़रों से देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे खामोश लब इतने अच्छे लगते हैं। यकदम अरहम ने उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की रकम जब्त की। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। तुम्हें तो शर्म आ रही है ना? अरहम ने हैरत से उसे देखते हुए कहा। तो क्या मैं बेशर्म हूँ आपकी तरह? उसकी खफगी पर वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। तुम्हारी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जब तक तुम्हारी आवाज़ न सुनूं मुझे सुकून नहीं मिलता। वो उसके होंठों पर अंगूठा फेरते हुए बोल रहा था। दरियाब कानों की लो तक सुर्ख हो चुकी थी। मैं तो अपनी मोहब्बत का इजहार कितनी दफ़ा कर चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। ये मत कहना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। वो मसनूई खफगी से उसे देखकर बोला। नहीं है, वो अपनी हंसी दबाए नफ़ी में सर हिलाकर कह रही थी। बहुत ही बेहिस हो तुम। वो बेबसी से उसके हाथ थामते हुए बोला। बंदा मुरव्वत में ही खामोश रह जाता है, मुंह भर के कह दिया कि नहीं है मोहब्बत। आहिस्ता आहिस्ता गुस्से से उसे डांट रहा था। जब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? वो हंसकर पूछने लगी। यानी कि है? वो एकदम शॉक हुआ। तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? मैंने ये नहीं कहा। उसकी बेकरारी पर वो हंसते हुए बोली। तो क्या कहा है? मैंने कहा है जब जानते हो कि बेमरव्वत हूँ तो क्यों पूछ रहे हो ऐसे सवाल? ये नहीं कहा कि मोहब्बत करती हूँ। वो हंसी दबाए उसे तफसील बता रही थी। मोहब्बत तो तुम्हारे फरिश्ते भी करेंगे मुझसे। वो उसके इतने करीब हो गया कि उसे अपनी धड़कनें बेतरतीब होती हुई महसूस हुई। आज इतने दिनों बाद वो उसकी बाहों के हिसार में खुद को महफूज समझ रही थी। उसकी मोहब्बत अब्र रहमत की तरह उस पर बरस रही थी और सुबह की पहली किरण उनके लिए खुशियों भरी नई जिंदगी की नवीद लाने वाली थी। इस नवीद के इंतजार में ही तो दोनों ने कितनी रातें आंखों में काटी थीं। नाश्ते की मेज़ पर सुबह की मध्यम रोशनी छिन छिन कर आ रही थी। हल्की हल्की हवा पर्दों से खेल रही थी। डाइनिंग टेबल पर आज गैर मामूली रौनक थी। अंजुम बेगम ने खास एहतमाम किया हुआ था। दस्तरख्वान पर खुशबूदार खाने सजे थे और माहौल में पहली बार वो सुकून था जिसकी सबको शिद्दत से ज़रूरत थी। दरियाब और अरहम पहले ही मौजूद थे। फिर कुछ ही देर में अरसलान और उर्वा अंदर दाखिल हुए तो कमरा जैसे रोशनी से भर गया। सब ने मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल किया। दरियाब ने हल्की सी झिझक के साथ मगर दिल की गहराई से कहा, आएं, आप दोनों का ही इंतज़ार था। और उर्वा ने आगे बढ़कर उससे गले लगा लिया। अंजुम बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज दिल चाहा कि सब अपने एक साथ बैठें, खुशी बांटने से बढ़ती है। तो अरसलान ने मज़ाहिया अंदाज में कहा, फिर तो मुझे रोज़ यहाँ आना होगा क्योंकि मुझे खाने के बहाने खुशियाँ बांटने की आदत है। जिस पर सबके होंठों पर हंसी बिखर गई। और हमने पहली बार हल्के मूड में कहा, हाँ मगर शर्त ये है कि बर्तन धोने भी तुम्हें ही पड़ेंगे। तो पूरे कमरे में कहकहे गूंज गए। दरियाब ने चाय का कप बढ़ाते हुए उर्वा से कहा, आज लग रहा है जैसे सब बोझ उतर गए हैं। और उर्वा ने सर हिलाकर जवाब दिया, क्योंकि बोझ सिर्फ दिल के होते हैं। जब दिल हल्का हो जाए तो जिंदगी आसान लगती है। अरसलान ने बात बढ़ाते हुए कहा, और जब साथ में अच्छा खाना, अच्छे लोग और ऐसी महफिल हो तो लगता है जैसे दुनिया का कोई दुख बाकी ही नहीं। तो अंजुम बेगम ने खुशदिली से सबको खाना सर्व किया और कहा, यही तो मेरा ख्वाब था कि तुम सब एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे को संभालो। दरियाब ने नजरें चुराकर अरहम की तरफ देखा तो उसकी आंखों में पहली बार एक मुकम्मल सुकून था, जैसे बरसों की बेचैनियां खत्म हो गई हों। और सब खाते खाते हंसने लगे, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगे तो वक्त भी रुक सा गया। इस महफिल की गर्मजोशी और मोहब्बत ने माजी की तलखियों को धो डाला, जैसे हर जख्म पर मरहम रख दिया गया हो। और यूं इस डाइनिंग टेबल की कहकहों भरी सुबह के साथ कहानी का हर बिखरा हुआ धागा जुड़ गया। सबके चेहरों पर इत्मीनान की रोशनी थी।